Hai, aku Hi, kembali ke tempat I'm back yang sering where kugunakan I untuk used to merekam video. film. So, Jadi, what apa are yang we kita here to bahas talk hari ini? about? You probably already Kalian read the mungkin sudah title of this membaca video, judul which video is ini, yaitu Direct Your arahkan fokusmu, Focus, arahkan hidupmu. Direct Your Life. Hal The pertama first yang thing perlu that you kalian need to pahami adalah understand bahwa is segala that sesuatu di luar sana everything out berusaha there mendapatkan is perhatian trying kalian. to get your Setiap iklan, attention. setiap Every lagu, setiap video ad, yang kalian gulir, every setiap song, unggahan yang every kalian lihat, reel setiap you cerita, scroll down, semuanya berusaha every mendapatkan perhatian post you kalian. see, every Semua yang story, mengelilingi all of it kalian. is out to get Coba your berjalan di attention. sebuah mall, Everything bahkan that surrounds aromanya, you. musik yang Walk down a diputar, mall, like semua di even the dalam mall itu scent, dirancang the agar music kalian that's tetap berada di playing, sana, everything in agar that mall perhatian is kalian to tetap keep you in tertuju that pada mall, mall to tersebut. keep your Dengan kata attention lain, hanya in karena that fakta mall, bahwa your segala focus, sesuatu di in sekitar other kalian words. Just sangat because of the menginginkan mere fokus dan fact perhatian that kalian. everything Semua that musik yang surrounds kalian you dengar, semua wants unggahan yang your kalian lihat, focus, your semua attention menginginkan so perhatian bad. kalian. All the Maka music you seharusnya berhenti listen to, sejenak dan all berpikir, the posts you sungguh, see, apa? everything Kenapa mereka wants sangat your menginginkan attention. fokusku? Then you should Kenapa probably semua hal think for ini a sangat second, wait, what? menginginkan perhatianku? Why do they want Karena my fokus kalian itu focus so berharga. much? Fokus Why kalian do all sangat-sangat these berharga. things want my Tetapi kalian attention so memperlakukannya seolah much? tidak berharga. Kalian memberikan It's fokus because it's kalian pada valuable. siapa Your saja, focus benda-benda apa is saja. so, Meme konyol secara so yang sebenarnya merusak otak valuable. kalian. And you're Kalian memberikan treating hal-hal it like negatif. it's not. Kalian memberikan You're fokus-fokus giving your kalian focus to kepada hal yang tidak anything, bermanfaat literally bagi anything. kalian. Freaking Dan itu stupid sebabnya semua memes orang that are menginginkannya. literally Dunia rotting ini your memiliki brain. banyak You're kejahatan. giving it to Kejahatan itu sudah negative terbentuk things. dalam You're makanan giving yang your kita konsumsi, focus to media yang things kita that are konsumsi, not musik yang doing kita anything good for you. dengarkan. And that is Semua why itu ada di sana. everybody Disitulah wants it. kekuatan-kekuatan This world jahat has a tersembunyi. lot Kalian of tidak melihatnya. evil. Kalian berpikir bahwa And kejahatan itu those tidak jelas. evil things are Misalnya seorang manifested pembunuh in the food we atau hal-hal consume, the secara media we terang-terangan jahat. consume, the Kalian music mengira we hanya itu consume. bentuk It's in kejahatan yang all ada. of that. Padahal That's where ada those juga evil kejahatan dalam forces are hal kecil. hidden. You don't Masalahnya see them. You adalah think that semakin banyak kalian evil is like, it'll be mengkonsumsi obvious. It's kejahatan like, kecil oh, tersebut, some semakin jauh kalian killer, berada you dalam know, kegelapan. clearly evil things. Semakin You jauh think pula that's kalian the dari only Tuhan, evil that mereka menguras exists. tenaga But there's hidup small kalian, scales of energi evil. kalian, And the thing fokus is, kalian. the more you Jadi consume these aku small mencoba scales of menjelaskan di sini evil, betapa the pentingnya fokus farther you're kalian. going to be in Saat kalian darkness, belajar and the farther mengarahkan you're fokus going to be kepada from hal-hal yang God. akan They're memperbaiki hidup sucking kalian, your disitulah life force, segalanya your akan berubah. energy out of you, your Kalian akan focus. menjadi And pribadi so yang aktif. I've tried to make Kalian a akan point membentuk here and explain how pribadi kalian important sendiri, your alih-alih pribadi yang focus membentuk is. kalian, alih-alih So the membiarkan second you segala sesuatu learn terjadi to begitu saja, direct your kalianlah yang focus akan to menentukan, things that will kalianlah yang improve akan your memegang kendali. life, Dan mungkin kalian berpikir, that is when oke, everything will kamu change bilang and when you semua will yang be kamu lakukan salah. proactive. Jadi You katakan padaku, will shape apa yang harus your aku lakukan? reality instead of Baiklah, reality tenang dulu. shaping you. Beri aku Instead of sebentar. letting everything Apa yang happen perlu to kalian you, lakukan you untuk will be mengarahkan the fokus decider. adalah You will be in menghilangkan. control. Ya, menghilangkan. And so Kalian tidak you perlu might be menjadi like, seorang yang baru. okay, yeah, you're Sementara telling me kalian everything tidak I'm perlu doing wrong, so memperoleh tell me what to keterampilan do. tertentu Okay, untuk calm mengarahkan down, give me a fokus. second. Kalian What hanya you perlu need to do menyingkirkan in semua order hal to yang direct menghalangi your kalian. focus Semua is hal yang bisa just menghabiskan fokus remove. kalian. Okay, Bisa saja orang-orang remove. You tertentu. don't need to Bisa become saja something. acara You don't need televisi, to bisa makanan, acquire bisa a pesta-pesta atau skill kebiasaan to buruk. direct your focus. Hal-hal itu You just sedang need to mencuri fokus remove kalian. Jadi, everything that's bagaimana in your caranya way, mengarahkan all of the fokus? things that are Singkirkan. taking up your focus. Singkirkan It can be semuanya yang people, it can be shows, it can be semua benih. food, it can be Singkirkan partying, semua it can benih be buruk any itu bad terlebih dahulu. habit. Those things are taking Setidaknya away your mulailah focus. dari sana. So how do you direct your Lalu focus? setelah kalian Remove. memiliki lembaran baru, Remove all of kalian these bisa melihat bad apa yang seeds tersisa. first, at Dan least. apa yang Then, tersisa once you have a mungkin terasa clean menyakitkan. slate, Kalian akan then you can harus see what's menghadapi left. banyak hal yang What's menyakitkan. gonna be left Namun is setelah gonna be kalian painful. You're menghadapinya, gonna have to kalian face a lot bisa of mulai painful membangun things. sesuatu di atas But fondasi yang once you bersih, face di those atas things, you fondasi can yang baik, begin to bukan build fondasi yang retak. on a Jadi clean singkirkanlah, slate, on singkirkan a semua good kekacauan dalam hidup kalian. foundation, Dan setelah not a itu, cracked one. lihat apa yang And tersisa. so, Kenali hal itu. remove, Lalu bangun hidup kalian dari sana. remove all the Ngomong-ngomong, gunk aku in mau your mengaku life. sesuatu. Tempat yang And biasa aku once you gunakan dalam have, merekam video ini then see sebenarnya what's tutup left, pukul jam 10 get malam. to know Dan that, sekarang sudah jam 10 and lewat. then Lewat jam build. 10 lewat.
Anyways, tidak akan I'm bilang gonna sekarang make a jam berapa. confession. Tapi This belum jam area that I 12 film in, malam, oke? it closes at Tetapi aku 10 menyelinap masuk ke sini. and it's way Ya, over dia 10. diam, I'm not gonna say the time. ya, It's diam-diam not past aku 12, okay? masuk ke sini. But I snuck in here. Oops. Aku Not trying to be too tidak ingin terlalu loud. berisik. I'm Sebenarnya actually aku agak scared. takut. Sepertinya aku mendengar I sesuatu. think I heard something. Kita harus lebih hati-hati. Okay. We'll be more careful. Is the Apa mic mikrofon picking that menangkap up? suara itu? If you care Oke. about Kalau self-improvement kalian and you're peduli dengan kind of pengembangan diri lonely dan merasa because, you agak know, this kesepian, karena ya process is proses ini lonely memang biasanya terasa because sepi. nobody Karena saat ini tidak banyak orang yang benar-benar nowadays peduli really tentang cares hal about tersebut. that. Meskipun sebenarnya Well, I banyak yang mean, peduli. a lot of Dan people semua orang do. orang And itu all ada of di those people komunitasku. are in my community. So Jadi you can kalian join bisa my bergabung dengan community if you komunitasku want to meet a bunch jika of ingin cool bertemu dengan people orang yang hebat that care dan about juga yang peduli pada self-improvement. pengembangan It's diri. all free and we have Semuanya gratis. weekly calls Dan kami and the link is in my mengadakan bio. pertemuan mingguan. Anyways, I love you Tautannya ada so di video. much. Thank you so much for Bagaimanapun watching juga, this video. aku sangat And menyayangi kalian. always remember, Terima kasih do banyak not karena fear, telah menonton video for ini dan God selalu is ingat jangan always takut karena Tuhan selalu bersamamu. Bye.